Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce. I'm Safina Tunajah and my partner. My name is Ayudhya Samaudi. Now, we'll explain what are the types of contrast connector. Baik, saya akan menjelaskan definisi dari connectors of contrast. Connector of contrast adalah kata penghubung yang digunakan untuk menampilkan kontradiksi antar ide. Disinilah konektor seperti namun, meskipun demikian, dan meskipun digunakan. Okay, the first one is however. Nah, however ini tuh digunakan untuk menunjukkan kontras atau kontradiksi. Untuk contoh however ini tuh ada she sings very well, however she is not well. Okay, the second one is despite or in spite of. Despite ini digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang terjadi tanpa dipengaruhi oleh hal lain. Contohnya, I can manage to stay careful despite everything. Oke, yang ketiga ada even so. Even so ini digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang tidak biasa atau ekstrim. Untuk contohnya, ada this dive might be dangerous for use. Even so, we have to do it. The fourth one is there thought. Thought ini digunakan untuk menunjukkan bahwa dua gagasan bertentangan satu sama lain. Contohnya, thought the meal was spicy. It was really delicious. And the next is at the same time. At the same time ini digunakan untuk dua hal yang terjadi bersamaan. Untuk contohnya itu, Child's story made you cry and laugh at the same time. The sixth is instead. Instead itu digunakan untuk menggantikan sesuatu atau orang lain. Contohnya, there is no chocolate now, I can give you some sugar instead. Okay, the seventh is conversely. Conversely ini digunakan untuk mengungkapkan suatu gagasan yang berbeda atau berlawanan dengan gagasan lain yang disebutkan sebelumnya. Untuk contohnya, his family made a lot of effort to make their sons listen better. Conversely, he never made any effort. The eighth is in contrast. Kontras ini untuk membandingkan dua hal atau orang dan mengatakan bahwa yang kedua sangat berbeda dari yang pertama. Contohnya, this child is short and fat. In contrast, her sister is tall in him. The nine is yet. It is used to add something that is surprising after, yaitu digunakan untuk menambahkan sesuatu yang mengejutkan setelah the first sentence which are mentioned before. Kalimat pertama yang disebutkan sebelumnya. Contohnya, it's a long-term business, yet it's more fun than other jobs. The next one is whereas. It is used for comparing two things, yaitu digunakan untuk membandingkan dua hal, which have significant difference from each other, yang memiliki perbedaan signifikan satu sama lain. Contohnya, chicken meat is white, whereas cow meat is red. Next, even though. It is used as a stronger way to say though or although. Ini digunakan sebagai cara yang lebih kuat untuk mengatakan meskipun dalam informal atau meskipun dalam formal. Contohnya, he always gets the highest grade from the courses, even though he does not work regularly. The next one is nevertheless. It is used to say something which contrasts, yaitu digunakan untuk mengatakan sesuatu yang kontras with what has just been said, dengan apa yang baru saja dikatakan. Contohnya, the place was so beautiful. Nevertheless, we did not want to spend our holiday in here. Next is on the contrary. It is used to show that a thought or feel. Ini digunakan untuk menunjukkan suatu pemikiran atau perasaan, which is the opposite of what has just stated, yang merupakan kebalikan dari apa yang baru saja dinyatakan. Contohnya, I'm not sad. On the contrary, I'm very happy. Next one is notwithstanding. It means despite the things mentioned. Artinya, meskipun hal tersebut disebutkan. Contohnya, he continued to exhibit the same behavior or warnings notwithstanding. The 15th is otherwise. It is used to show what the result will be if the thing or condition mentioned before and does not occur, yaitu digunakan untuk menunjukkan apa akibat jika hal atau kondisi yang disebutkan sebelumnya tidak terjadi.
Contohnya, I had better study for my exam, otherwise I won't pass the courses. The last is alternatively. It is used to propose another possibility. Ini digunakan untuk mengusulkan kemungkinan lain. Contohnya, you can play football. Alternatively, you can go to the cinema with me.